बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2021 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब भर की लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जज़ान पर हौसियों का मिसाइल हमला नाकाम। इत्तेहादी फोर्सेज ने हौसी बागियों के मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। हौसी बागियों ने जज़ान शहर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी। सबक न्यूज़ ने अरब इत्तेहाद फोर्सेज की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि इत्तेहादी फोर्सेज की एयर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट ने फ़ज़ाई निगरानी करते हुए सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मशकूक सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को हौसियों की भी वो जानिब से अस्करी कार्रवाइयों के लिए मखसूस कर दिया गया है। बयान में मज़ीद बताया गया कि हौसी बागियों की जानिब से जज़ान शहर को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश की गई, जिसको इत्तेहादी फोर्सेज ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस मोहलत से फ़ायदा उठाएं, प्रोसिक्यूशन का इंतबाह। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से सऊदी अरब में तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस शहरियों और गैर मुल्कियों को इंतबाह जारी करते हुए बताया गया कि दी गई मोहलत के दौरान तजारती मामला दुरुस्त कर लें। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि वो अफराद जो तजारती पर्दापोशी में मुलव्विस हैं, उन्हें चाहिए कि कानूनी दायरे में आने के लिए दी गई मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपने मामला दुरुस्त कर लें। इंतबाही नोट में मज़ीद बताया गया कि वज़ारत तजारत की जानिब से दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी जो इसमें मुलव्विस पाए जाएंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में सरमायाकारी के वीज़े के अलावा तमाम इक़साम के वर्क वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों को किसी भी तरह सऊदी शहरियों के साथ मिलकर कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी शहरियों के नाम पर कारोबार करना गैर कानूनी काम है, जिसके खिलाफ सख्त कानून साजी की गई है। गैर मुल्कियों के कारोबार को तस्तर तजारती यानी कि तजारती पर्दापोशी कहा जाता है। तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से इस साल के आगाज़ में 6 माह की मोहलत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं बग़ैर सज़ा के अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। गैर मुल्की को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की किन शराइत पर मिलेगा? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर मुल्कियों को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए 2 शराइत को पूरा करना लाजमी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक से गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया था कि वो आया वही जो हैवी व्हीकल हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है या नहीं। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर उसका जवाब देते हुए कहा, गैर मुल्कियों को हैवी व्हीकल ड्राइविंग और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की इजाज़त है, ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि वो शराइत पूरी करें। बुनियादी शर्त जो है वो शर्त है उसका जिक्र करते हुए बताया गया कि लाइसेंस पेशे से मुताबिकत रखता हो और इकामा ID वैलिड हो। वाज़ेह रहे, कमर्शियल और हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा उन गैर मुल्कियों के लिए ही किया जाता है जो सऊदी अरब में ड्राइविंग के पेशे पर मुकीम हैं। ऐसे लोग जो फैमिली ड्राइवर या दीगर प्रोफेशन पर रहते हैं, उन्हें कमर्शियल या हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने की इजाज़त नहीं होती। उम्रा ज़ायरीन की वापसी में 6 घंटे देर होने पर 8 कंपनियों को जुर्माने का सामना करना पड़ा। कंपनी की इंतज़ामिया का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन की वापसी में टेक्निकल बुनियाद पर ताख़ीर हुई थी, सिर्फ 6 घंटे थी। और आपको पता चले उम्रा कंपनी के मालिक का कहना था कि 8 उम्रा जो सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनियां हैं उसके ज़रिए आने वाले उम्रा ज़ायरीन की वापसी में 6 घंटे की ताख़ीर हुई थी, जिस पर उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ा, जबकि उम्रा ज़ायरीन एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे और फ़्लाइट की अदम दस्तयाबी के बायस उनकी रवानगी में 4 से 6 घंटे की देर हुई। कंपनी के मालिक के मुताबिक जब उम्रा ज़ायरीन की वापसी का रश हो जाता है तो देर होना एक मामूल का काम है, जबकि ताख़ीर भी चंद घंटों की थी, ज़्यादा नहीं, जिस पर 8 कंपनियों पर उम्रा ज़ायरीन की वापसी में ताख़ीर का केस दर्ज किया गया और अब 2 साल बाद उस केस को असर-ए-नौ ताज़ा किया गया है। 9 उम्र लड़के का जो मेडिकल कैंप है उसके एहलकारों से झगड़ा, तहकीकात जारी। मक्का मुकर्रमा में इदारा उमूर सेहत के ज़िम्मेदार का कहना है कि मेडिकल कैंप एहलकारों के साथ झगड़ा करने वाले कम उम्र लड़के और उसके साथियों के साथ तहकीकात जारी हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मेडिकल कैंप के तर्जुमान ने बताया कि मक्का मुकर्रमा के खुदाई और अल-हिजरा इलाके में मौजूद मेडिकल कैंप के एहलकारों और 9 उम्र लड़कों के साथ होने वाले झगड़े की तहकीकात जारी हैं। वाक़े की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि कैंप में एक कम उम्र लड़का आया जिसने किसी और का शनाख्ती कार्ड पेश किया। जब उसे उसके अपने शनाख्ती कार्ड के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने एहलकार से बदकलामी की, बल्कि उसके साथियों ने एहलकार के साथ मारपीट भी की। रोटी पर वैल्यू एडिड टैक्स है क्या? ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि रोटी समेत तमाम ग़िज़ाई अशिया वैल्यू एडिड टैक्स के दायरे में आती हैं, बशर्ते कि ये सब कुछ वैल्यू एडिड टैक्स में रजिस्टर्ड इदारे के ज़रिए सेल किया जा रहा हो।
عادل ویب سائٹ کے مطابق ذاتکا کے ماتحت اکاؤنٹ اثار الزکا سے سوال کیا گیا تھا کہ روٹی پر بھی 15% ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہے۔ سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ روٹی سمیت تمام کھانے پینے کی اشیاء پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگے گا، جب یہ سب کچھ ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ ادارے کی طرف سے سیل کیا جا رہا ہو۔ زکوٰۃ اتھارٹی کی جانب سے اس سے پہلے بیان میں کہا گیا تھا اگر کسی ادارے کی سالانہ آمدنی 3,75,000 ریال تک پہنچ گئی ہو تو اسے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ اگر کمپنی کی سالانہ آمدنی 1,87,500 ریال ہو اور 3,75,000 ریال سے زیادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں رجسٹریشن رضاکارانہ طور پر کرائی جا سکتی ہے، لازمی نہیں ہے۔ فضائی سفر کی بحالی طیارہ ساز بوئنگ کمپنی کو حیرت انگیز طور پر کروڑوں ڈالر کا منافع۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے کہا کہ پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی کے برعکس وہ زیادہ لوگوں کو ملازمت سے نہیں نکالیں گے۔ فرانسیسی خبررساں ایجنسی ایف پی اے کے مطابق بوئنگ کو کمرشل ایویشن مارکیٹ کی بحالی کی وجہ سے 2019 کے بعد پہلی مرتبہ منافع حاصل ہوا ہے۔ کمپنی نے دوسری سہ ماہی کا منافع $587 ملین رپورٹ کیا۔ کورونا کی وجہ سے ایئر لائن کمپنی کو گزشتہ سال انہی 3 مہینوں میں $2.4 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ ان اعداد و شمار نے ماہرین کو حیران کر دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بوئنگ کو مزید نقصان ہوگا۔ کورونا ویکسین کی دستیابی کے بعد کمرشل ایئر لائنز سفر کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بوئنگ کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنی ورک فورس کو 1,30,000 کرنے کے بجائے 1,40,000 ہی رکھے گی۔ انڈیا کا ایک بڑا فیصلہ، انڈیا نے 99 ممالک کے فلی ویکسینیٹڈ ٹریولرز ہیں ان کو کوارنٹائن سے اسکپ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے کہ 14 دن کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 99 ممالک کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے WHO کی اپرووڈ ویکسینز لی ہیں تو اس میں جو ہے ان کو انڈیا پہنچنے پر ان کو کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں بنگلہ دیش، بحرین، کویت، UAE، ایجپٹ، اسرائیل، لیبنان، عمان، فلپائنز، قطر، سری لنکا، سیریا، نیپال، سوڈان اور فلسطین، ساؤتھ ایشیا، رشیا، USA اینڈ UK یہ تمام ممالک شامل ہیں، لیکن ان کو PCR رپورٹ 72 گھنٹے پہلے کی پیش کرنا ہوگی اور ان کو اپنا جو ہے فارم فل کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو مکمل کنٹریز کی لسٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے، لیکن ابھی ایک اچھی اپڈیٹ ہے کہ انڈیا آلموسٹ اپنے بارڈرز اوپن کرنے جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کے لیے ابھی چارٹر فلائٹس کے علاوہ دوسری فلائٹس جو ہیں وہ ملنا بہت مشکل ہے، اور جو ہمارے انڈین بھائی ہیں ان کو اس وقت ٹریول کرنے میں بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے، اور انڈیا اگر جیسے ہی اپنی جو ہے فلائٹس کو مکمل طور پر بحال کرے گا تو ایٹ لیسٹ جو ویکسین لیے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ نارمل فلائٹس کے ذریعے آ جا پائیں گے، اور چارٹر فلائٹ ہونے کی وجہ سے ٹکٹ کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اہم جو ہے وہ بریک تھرو ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے چند دن میں انڈیا مکمل طور پر اپنے فلائٹس کے حوالے سے بارڈر کو اوپن کر دے تو اس کے بعد انڈین لوگوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں 70 سالہ سعودی نے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان زندگی کی آخری سانس تک سیکھتا ہے۔ سعودی عرب کی سبیہ کمیشنری کے ایک 70 سالہ بوڑھے شہری صالح مفرح المصغری نے یہ بات اس وقت سچ ثابت کر دی جب انہوں نے ثانوی اسکول کی دوسری جماعت میں داخلہ فارم جمع کرایا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق المصغری سبیہ کے اعلی مشاہنہ ایجوکیشن کمپلیکس میں تعلیم حاصل کرنے والے سب سے معمر اسٹوڈنٹ ہیں۔ المغری کا مقصد نہ کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، نہ ہی تعلیم کے ذریعے کسی پیشے کا انتخاب کرنا، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔